सालेपुर मधु बाबूंकर ये सालेपुर प्लेन आसी माने एरोप्लेन हेलिकॉप्टर लागे ना तो ये अच्छी पूरा रास्ता सुनसान गाँ बढ़िया गाँ इबो गाँ टांगी इबो गाँ दुर्गा मंदिर पाखे आम बर्तमान आसु प्रबल जंगल जमी बढ़िया चाष जगह फर्स्ट क्लास आपण थे आसतु ये जगह को थे देखु तापर कहे एमती कला मुचु मुचु रास्ता देखो आगे गोटे छक भी अच्छे देखो मुझे छक को नहीं जाऊँ आप छक पाखे गोटे दुर्गा मंदिर भी अच्छे देखो ये देखो पूरा एकदम बढ़िया रास्ता अच्छी गाड़ी आ देखो पूरा सुनसान रास्ता कथा कहले आपन को जमी शुभुव गाड़ी आवाज भी सेम शुभुव ओ यही गाँव में 2 दिन रही ना मन खुश है खुश पाखे गोटे दुर्गा मंदिर अच्छी आपड़ जानतु से दुर्गा मंदिर पाक नहीं पूजा चलो यही खोलिले पड़ देखते आपन को जय माँ बंधुका माँ आज कहीं आज दुर्गा मंदिर नहीं जय माँ दुर्गा की जय माँ बसंत दुर्गा की जय माँ बसंत दुर्गा की जय माँ बसंत दुर्गा की जय माँ आज तो दर्शन माँ जी देखो देखो माँ तो करुणा माँ तो दीप मिलो अच्छा हो दान बक्स पकड़ दो हाँ माँ आज तोरी करुणा माँ मार दर्शन अच्छे आगे तुम सियाड़ कुआड़ जीव सब तार अच्छी सब बुढ़ी जय सब करुणा लाभ माँ मु तो पचार कर मो पचार कर माँ गोटे कौट बहन कर माँ जय माँ बसंत दुर्गा की जय माँ जय बंधुका माँ
ବଢ଼ିଆ ନାହିଁ ସେ ଗଛଟା କ'ଣ ମରିଗଲା ଲିମ୍ବ ଗଛ କି କେଉଁ ଗଛ ଆମେ ଚାଲି ଆଇଛୁ ଟାଙ୍ଗୀ କରଞ୍ଜିଆ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମାଆଙ୍କ କରୋନା ଲାଭ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଏଇଥିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆପଣ ସମେତ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ଛୁଆକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ହେବ। ଆପଣ ଆସିଲେଣି ପୁରୀରେ ଆସିଲେଣି, ପଣ୍ଡିତ ମାସ ଆସିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ ଗାଁର ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ। ଗାଁର ପରିବେଶ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବି ଆବାଜ ନାହିଁ, ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଗଛଟା ମରିଗଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗଛଟି ହେଇଛି, ବେଲ ଗଛଟି। ବେଲ ଗଛ ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗଛଟି ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିଛି ମାରିବିନି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବାସ୍ ଏତିକି ରଖ। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ରଖ, ଏତିକି ରଖ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ମା। ଆଚ୍ଛା ଓ ଫୁଲଟା ଧରି ଧର। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଦୁର୍ଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ହୁଁ ଦେଖିଲେ?